आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक आलमगीरियत चाहते हैं जिससे इंसानियत के लिए खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि भारत गरीब मुल्कों की महारत का मरकज कायम करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह देहरादून में आज साबिक मुसल्लह फौजियों के दिन की तकरीबात की सदारत करेंगे। आलमी सेहत तंजीम ने जुनूब मशरिक एशियाई मुल्कों से कहा है कि वो खसरा की रोकथाम के लिए फौरी और तेजी से इकदाम करें। भारत के महकमा मौसमियात ने आज से शिमाली रियासतों में घने कोहरे की पेशगोई की है। आज मकर संक्रांति, मेघा बिहू और पोंगल त्योहार मनाए जा रहे हैं। और बैडमिंटन में कुआलालंपुर में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रंकी रेड्डी की मर्दों की डबल्स की जोड़ी मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक एक ऐसी आलमगीरियत चाहते हैं जिसमें आबो हवा या कर्ज का बहरान पैदा न हो, अलबत्ता इससे इंसानियत के लिए मजमूई तौर पर खुशहाली आए। वजीर आजम कल वर्चुअल वसीले से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रहे थे। वी ऑल एप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज desire a globalization that does not create climate crisis or debt crisis. We want a globalization that does not lead to unequal distribution of vaccines or over-concentrated global supply chains. We want a globalization that brings well-being to humanity. जनाब मोदी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के दौरान 20 से ज्यादा तरक्की पजीर मुल्कों ने शिरकत की, जो गरीब मुल्कों का वर्चुअल वसीले से अभी तक का सबसे बड़ा इज्तिमा था। उन्होंने कहा कि भारत G20 की सदारत के दौरान गरीब मुल्कों के नजरियात के लिए आवाज उठाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत गरीब मुल्कों के लिए महारत का एक मरकज कायम करेगा। This institution will undertake research on development solutions or best practices of any of our countries, which can be scaled and implemented in other members of the Global South. वजीर आजम ने कहा कि भारत गरीब मुल्कों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की पहल करेगा, जिसके तहत दीगर तरक्की पजीर मुल्कों के साथ महारत का तबादला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड वबा के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत में तैयार किया गया वैक्सीन 100 से ज्यादा मुल्कों को फराहम किया गया। जनाब मोदी ने एक नए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ऐसे किसी भी तरक्की पजीर मुल्क को लाजमी तिब्बी सामान फराहम करेगा जो कुदरती आफात या इंसानी बहरान से मुतासिर हो। वजीर आजम ने जोग्राफियाई व सियासी इंतशार को दूर करने के लिए बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीमों की बुनियादी इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से मुंसलिक करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस इस तरह की पहली ट्रेन होगी जो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से जोड़ेगी। नीज तकरीबन ये 700 किलोमीटर की दूरी का अहाता करेगी। आंध्र प्रदेश में ये रेलगाड़ी विशाखापट्टनम, राजामुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशनों पर रुकेगी, जबकि तेलंगाना में खम्मन, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह देहरादून छावनी में आज जसवंत ग्राउंड में मुसल्लह फौजों के दिन की तकरीबात की सदारत करेंगे। इस साल यह लगातार 7वां दिन है। वो देहरादून से नीति वादी में घुमशाली तक एक कार मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार मुहिम का उन्वान है सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज। ये भारतीय फौज और क्लॉ ग्लोबल का एक मुश्तरका खेल इक़दाम है। वज़ीर दिफा मुसल्लह फौजों की अपनी जानें कुर्बान करने और खुद को वक्फ करते हुए खिदमत अंजाम देने के तईं खराज अकीदत पेश करने के लिए शौर्य स्थल को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस साल पूरे मुल्क में 9 जगहों पर ये तकरीबात मनाई जा रही हैं, जिनके नाम हैं झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई,
चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को गाना टीका तेरे नाम का। सब खुशियाँ तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज हैं, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। For veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। वजीर दाखिला अमित शाह ने राजभवन में कल एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने मीडिया को बताया कि जम्मू में 3 महीने के अंदर सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की गरज से एक मुकम्मल नेट कायम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजौरी हलाकतों का केस तफसीली छानबीन की गरज से एनआईए के हवाले कर दिया गया है। आज गुजरात में उत्तरयान फेस्टिवल पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में ये दिन सूरज के शमाल की तरफ रुख करने की शुरुआत के मौके पर पतंगबाजी करके मनाया जाता है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज अहमदाबाद में अपने अहले खाना के साथ उत्तरयान फेस्टिवल मनाएंगे। जनाब शाह अपने लोकसभा हल्के गांधीनगर में पतंग उड़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात में लोग उत्तरयान फेस्टिवल पूरे जोशो खरोश के साथ पूरे 2 दिन पतंगबाजी करके मनाते हैं। पहला दिन उत्तरयान के तौर पर मनाया जाता है, जबकि दूसरा दिन बासी उत्तरयान के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे आसमान पर रंग बिरंगी और पुरकशिश पतंगे और गुब्बारे छाए होते हैं और हर उम्र के लोग छतों पर मौजूद होते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान लोग मौसम सरमा के रवायती चटपटे खाने, उंधियू और मकामी मीठी अशिया जैसे चक्की, ताल सिकली से लुत्फानंदोज होते हैं। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं और खैरात करते हैं। पतंग के मांझे से जख्मी होने वाले परिंदों के इलाज के लिए रियासत में करुणा अभियान शुरू किया गया है। रियासत भर में जख्मी परिंदों के इलाज के लिए 865 मराकज कायम किए गए हैं, जहां 750 डॉक्टर्स और 8000 रजाकार परिंदों को बचाने की मुहिम में शामिल हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने जनूब मशरकी एशिया के तमाम मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो खसरा की रोकथाम के इक़दामात में फौरी तौर से इजाफा करें। तकरीबन 90 लाख बच्चों के टीका न लगवाने के सबब पिछले 2 वर्षों में इस बीमारी में इजाफा हुआ है। एक अखबारी बयान में WHO जनूब मशरकी एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खत्रपाल सिंह ने कहा कि खसरा फैलने की फौरी तौर पर रोकथाम नीज उसके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशों में तेजी लाने की जरूरत है। WHO ने कहा कि 2019 तक खसरा से बचाव की टीकाकारी का फीसद अब तक का सबसे ज्यादा था। पहला टीका 94% बच्चों को, जबकि दोनों टीके 83% बच्चों को लगाए जा चुके थे। अलबत्ता 2021 में यह तादाद घटकर 86% पहली खुराक और 76% दूसरी खुराक हो गई। इस तरह 90 लाख बच्चों को खसरा का वैक्सीन नहीं लगाया गया, जबकि तकरीबन 53 लाख बच्चों को जुज़वी तौर पर वैक्सीन दिया गया था। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की यह लगातार कोशिश है कि वो हरेक को आला क्वालिटी और कम खर्च हिफ्ज़ान सेहत फराहम करे। कल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वज़राए सेहत के वर्चुअल जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी ऐसे मुल्क को कोविन प्लेटफॉर्म की पेशकश की है जो इसमें दिलचस्पी रखता हो। उन्होंने कहा कि ये वक्त की जरूरत है कि ऐसे ज्यादा लचकदार सेहत निजाम की तामीर के लिए तवील मुद्दती इक़दामात पर तवज्जो दी जाए, जिससे मुस्तकबिल में सेहत से मुतालिक चैलेंजों को रोका जा सके, उनके तय तैयार हुआ जा सके और उन चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 31 तारीख से शुरू होगा। उम्मीद है कि मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
اجلاس کا آغاز لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ درودی مرمو کے خطاب سے ہوگا۔ اجلاس کے پہلے دن اقتصادی جائزہ بھی دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس اس سال 6 اپریل تک جاری رہے گا اور اس 66 دن کے اجلاس میں 27 نشستیں ہوں گی۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کل سورینام کے صدر چندریکا پرساد سنتوکھی سے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں ملاقات کی۔ پارٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارتی برادری کی خدمات کے بارے میں بات چیت کی۔ جناب نڈا نے پارٹی اور حکومت کے تال میل کو تفصیل سے واضح کیا۔ سورینام کے صدر جناب سنتوکھی نے زور دیا کہ مختلف ملکوں کو ہندی زبان، بھارتی روایات اور ثقافت سیکھنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آج پھر سے گھنے کہرے کی تازہ لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ گنگا کے میدانی علاقوں میں چل رہی ہواؤں کے جاری رہنے اور بہت زیادہ نمی کے سبب مغربی بنگال، سکم، اوڈیشہ، آسام، میگھالیہ اور تریپورہ کے دور دراز علاقوں سمیت بہار کے کچھ حصوں میں بھی گھنے کہرے کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ کہرے کے سبب شمالی ریلوے خطے کی 2 درجن سے زیادہ ریل گاڑیاں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران شمالی بھارت اور اس سے متصل وسطی بھارت کے بہت سے حصوں میں کم از کم درجہ حرارت میں خاطر خواہ تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے مطابق مغربی سمت سے چلنے والی ہواؤں میں تبدیلی کے باعث شمالی بھارت کے درجہ حرارت میں سردست اضافہ ہوا ہے۔ اطلاعات و نشریات اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے تریپورہ کے گومتی ضلع کے ادے پور میں اعلان کیا ہے کہ وہاں ایک انڈور اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا اور اس کے لیے 5 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے تریپورہ کے ادے پور میں یوا سمواد انڈیا ایڈ 2047 سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ ریاست کے نوجوانوں میں کھیلوں کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے انڈور اسٹیڈیمز کی سہولیات مہیا کرائی جائیں گی۔ مختلف قسم کے کھیلوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے والا بنیادی ڈھانچہ بھی ریاست کے تمام 8 ضلعوں میں مہیا کرایا جائے گا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے اعلی درجے کے مردوں کے ڈبلز کی چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رنکی ریڈی کی جوڑی ملیشیا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کوالالمپور میں کل چین کی لیو یو چین اور اوگ شان شی کی جوڑی کو کوارٹر فائنلز میں 17-21، 22-20 اور 21-19 سے شکست دی۔ اب بھارتی جوڑی کا مقابلہ سیمی فائنلز میں چین کے لیانگ ونگ اور چونگ وانگ سے ہوگا۔ FIH ہاکی کے مردوں کے عالمی کپ میں رورکیلا کے برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم میں بھارت نے اسپین کو 2-0 سے ہرا دیا۔ آج رورکیلا میں پول سی کے تحت نیوزی لینڈ کا مقابلہ چلی سے اور نیدرلینڈ کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب اور پرتاپ نے بنارس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے گنگا ولاس کروز کو آن لائن ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے اور ٹرینڈ سٹی کے آن لائن افتتاح کی خبر کو اولویت دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ملک ترقی کی نئی بلندی طے کرے گا۔ ان اخباروں نے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہونے اور مہاراشٹر میں سڑک حادثے میں 10 افراد کے ہلاک اور درجنوں کے زخمی ہونے سے متعلق خبروں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سابق مرکزی وزیر شرد یادو کی آخری رسوم کی ادائیگی آج۔ شمال مغربی بھارت میں بارش سے سردی کی لہر میں اضافہ، کلو اور لاہور میں برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے 20 شیرپا اور نیتی آیوگ کے سابق CEO امیتابھ کانت کے ایک بیان پر توجہ مرکوز کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے عالمی منڈی میں پکڑ بنانے کا اچھا موقع ہے۔ انہوں نے پبلک افیئرز فورم آف انڈیا کے زیر اہتمام 30ویں سالانہ لیکچر کے دوران یہ بات کہی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک عالمگیریت چاہتے ہیں جس سے انسانیت کے لیے خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت غریب ملکوں کی مہارت کا مرکز قائم کرے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دہرادون میں آج سابق مسلح فوجیوں کے دن کی تقریبات کی صدارت کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم نے جنوب مشرق ایشیائی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ خسرہ کی روک تھام کے لیے فوری اور تیزی سے اقدامات کریں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج سے شمالی ریاستوں میں گھنے کہرے کی پیشگوئی کی ہے۔ آج مکر سنکرانتی، میگا بیہو اور پونگل تہوار منائے جا رہے ہیں اور بیڈمنٹن میں کوالالمپور میں چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رنکی ریڈی کی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی ملیشیا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔